Bonsoir tout le monde et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui a perturbé plusieurs étudiants au niveau de la comptabilité générale, à savoir la balance avant inventaire et la balance après inventaire. C'est un concept très simple. غادي نحاولوا نشرحوا de quoi il s'agit ونحاولوا نعطيو un exemple concret باش تفهموا ما تلقاوش فيه un problème dorénavant. Donc, عندي la balance avant inventaire, c'est quoi? La balance avant inventaire, شنو كتكون عندي la balance بحال هكا les numéros de compte, les comptes, les soldes débiteurs, créditeurs. نعطيو مثلا un exemple مثلا عندي الكونت ديال l'installation technique ou l'amortissement ديال l'installation technique ديالو. Ça marche. Donc في la balance avant inventaire شنو كيكون عندي؟ كتكون عندي la valeur d'origine ديال le 31/12 يعني ديال la date اللي درنا فيها la balance. Mais le cumul d'amortissement كيكون ديال le 31/12 يعني ديال le cumul d'amortissement de l'année. Pourquoi? Comme son nom l'indique, balance avant inventaire. يعني les travaux d'inventaire باقي ما داروش. Les travaux d'inventaire ديال l'année 1 باقي ما درناهمش. يعني إذا لقيتي شي amortissement أو لقيتي شي provision أو لقيتي أي حاجة يعني اللي عندها علاقة بلي travaux d'inventaire فراها كتكونسيرني les travaux d'inventaire ديال l'année اللي قبل. Vu que أنني باقي ما درتش les travaux d'inventaire ديالي ديال cette année. Il aime ça, c'est une balance avant inventaire. Il attaque une balance après inventaire. Il faut bien qu'il y ait un cumul d'amortissement dès le 31/12 et moins 1. Qui ou l'a dit, cumul d'amortissement dès le 31/12 et là, j'ai une dotation. C'est mieux de sa tâche. Dotation d'amortissement. Que tu as le montant de la dotation dès l'année 1. Dotation de ça marche, cette dotation de aide que tu as. C'est la seule différence entre la balance avant inventaire ou après inventaire. Je vais vous montrer un exemple pratique. Je vais vous montrer qu'il y a la balance avant inventaire et ce qui est chaque منها في les exercices. نعطيو مثلا un exemple في la même balance. نديرو un exemple هنايا. على اساس مثلا j'ai acheté une installation technique achat d'une machine le 1/1/2007 la valeur d'origine اعتبروها هي 100 000 وهذه c'est une balance avant inventaire, balance avant inventaire de 2010. Cumul d'amortissement 60 000 وما عطينيش لا دوطاسيون. فوالا très bien. عطيني هاد لي زانفورماسيون قال لي travail à faire calculer le taux d'amortissement. حاولوا ديروا بوست، حاولوا تفكروا في ليكزارسيس وتخرجوه عاد تتبعوا معايا في التصحيح. داكور. دونك لا فورميل اون جينيرال في هاد لا فيديو غادي نوريكم ان فورميل باش تبقاو خدامين باش كيخدموا في كاع لي زيكزارسيس دو كونطابيليتي وكتبقى لا ميم فورميل كنبقاو نبدلو غير لي فاريابل يعني كيبقى يتبدل غير لانكوني. كوميل دامورتيسمون كيساوي ليا فالور دوريجين فوا تي فوا ال سور بيان سور هادي راه خدامه غير في لو سيستيم لينيير اي نون با لو ريغريسيف. داكور. دائما كيعطيوك فهمتي عندنا 4 انكوني ديما كيعطيوك 3 وكتقلب على واحد يعني شي حاجه اللي تري فاسيل. هذا الكوميل دامورتيسمون ديال لاني ديال 2010 cumul d'amortissement بما انها balance avant inventaire donc هذا الكوميل d'amortissement ça concerne quoi? Ça concerne 2009 donc نكتب cumul d'amort ديال 2009 égale 60 000 وهاد 60 000 كتساوي الفالور d'origine 100 000 fois T fois 1/12. 1/12 يعني من 2007 منين شريتها حتى لو 31/12/2009 يعني عندي 2007 2008 2009 هي 3 سنين. نقدر نكتب هنايا صفر 3 او نكتب 36/12 سي لا ميم شوز. 36/12 هي 3 سنين. فمارش دونك كنحاولوا هنا نكتبوا 3 دونك غادي تولي عندي 60 000 égale 300 000
fois T. Donc T égale 60 000 et là 300 000 اللي هي 20%. Ça marche. Donc le taux هو 20%. Donc N égale 5. دابا كون كانت عندي هنايا لا بالونس ابخي انفونتير كان غادي يخرج لي ان ريزولتا كي كومبليتمون ديفيرون. علاش حاجه تكون هذه كيميل دامورتيسمون غادي يكون ديال 2010 حيتاش لا بالونس ديال 2010. اذا كانت هذه ديال 2010 شنو غادي تولي عندي؟ تولي عندي 60000 ايغال 100000 فوا تي فوا 4. علاش؟ حيتاش غادي تزاد لاني 2010 تولي عندي 2007 2008 2009 2010. دونك تولي عندي هنا 4 سنين. هنا تولي 400000 فوا تي تساوي 60. دونك هنا تولي 60 على 400. دونك غادي يتبدل عندي لو طو وغادي يتبدل عندي ان. داكور غادي يخرج لي ان ريزولتا كي كومبليتمون ديفير. دونك فوالا كانت هذه هي لا بالونس افون انفونتير لا بالونس ابخي انفونتير. لا séance d'hier غادي نخدمو ان شاء الله la session d'immobilisation. Et voilà, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas de me les poser soit en commentaire, soit sur mon compte Instagram, soit en message privé sur mon compte Instagram, dont je réponds à tous vos messages. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.